हाय फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ मध्य प्रदेश टेट टीजीटी उर्दू के सिलेबस के साथ। इसमें कुल 120 सवालात होंगे, 120 नंबर के होंगे। उर्दू के अलावा जो जनरल सिलेबस है उस पर हम इस वीडियो के बाद बात करेंगे। इसमें देखिए, ये मैंने इसी तरीके से इसको एडवर्टाइजमेंट से लिया है और उसके बाद मैंने इसको टाइप किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको मैंने हिंदी और उर्दू दोनों में लिया है। भाषाई समझ गद यानी कि ज़बानदानी फ़हम, इक़साम नस्र, नस्र में जो इक़साम है उसमें इन्होंने लिया है मकतूब निगारी को यानी कि खुतूत, जिसमें अबुल कलाम आज़ाद और गालिब आते हैं। दास्तान जो बड़ी बड़ी कहानियाँ होती है, मुख्तसर अफसाना, रिपोर्टाज, इंशाइया, तंज़ो मज़ा, सफ़रनामा, खाका, ये इन्होंने नस्र के इक़साम में लिया है। उसके बाद में मुआविन, मुताला, यादें, आप बीती, मजमून व कहावतें, इन चीज़ों को इन्होंने लिया है। उसके बाद में नंबर 2 है पद यानी कि नज़्म, इक़साम नज़्म। अब इसमें कौन कौन सी ली इन्होंने? गज़ल, मसनवी, कसीदा, मरसिया, रुबाई और इसके बाद में अली सरदार जाफरी की तवील नज़्म, वक्त का तराना। इसके बाद में इन्होंने कवायद को लिया है, हरूफ शमसी, हरूफ कमरी, हरकात व सकनात, रमूज़ औक़ाफ़, साब्क़े व लाहिक़े, सिफ़त, तज़ाद, तजावुल आरिफाना, हरूफ अत्फ़, मजाज मुरसल, कहावतें, मुहावरे व जुमलों में इस्तेमाल, तजनीस, किनाया, लफ़ व नश्र। इन्होंने कवायद में जो लिया है उसकी इन्होंने तरतीब को बदल दिया है। इसके बाद अगला है मज़मून निगारी। मज़मून निगारी में क्या है, यानी कि जो है कोई भी मज़मून होगा उसके ऊपर सवाल व जवाब, जैसे मज़मून निगारी को सर सैयद ने रवाज दिया। खतूत और दरख्वास्त निगारी, जो खतूत सरकारी खतूत, नीम सरकारी खतूत, ज़ाती खतूत लिखे जाते हैं, उसके अलावा दरख्वास्त निगारी है। गैर दरसी इबारत की तशरीह व सवाल जवाब, पैराग्राफ होगा, अब उसके अंदर आपको सवाल जवाब छाँटने होंगे। उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ नज़्म व नस्र के हवाले से, ये आपको इसमें जो है पूरे मुकम्मल उर्दू ज़बान की तारीख़। इसके बाद में जो है वो तदरीस के ऊपर सवाल है, ज़बान की महारतों के लिए तदरीस उर्दू के तरीक़ाकार पर सवाल व जवाब। उसके बाद इससे अगला है तदरीस उर्दू की ज़रूरत व अहमियत। इसके बाद में है उर्दू मुअल्लिम के औसाफ। उससे अगला है ज़बानदानी के उसूल। इसके बाद है नज़्म व नस्र की मुख्तलिफ़ अक़साम का तरीक़ा तदरीस, यानी कि जितनी भी अक़साम हैं, दास्तान, नावल, ड्रामा, ये नस्र की हो गई। उसके अलावा नज़्म, गज़ल, कसीदा, रुबाई, मरसिया, इन सब की अक़साम का जो है वो तरीक़ा है तदरीस, यानी लेसन प्लान जिसको हम कहते हैं, वो भी इसी में शामिल होगा। उसके बाद उर्दू ज़बान की चारों महारतों पर मुबनी सवालात के जवाबात, लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, इन चारों पर सवाल होंगे। इसके बाद इससे अगला है उर्दू ज़बान की तमाम महारतों का मुहाकमा। उसके बाद में तदरीस ज़बान में सुनने और बोलने की अहमियत और बच्चों के ज़रिए उर्दू ज़बान का इस्तेमाल। इन्होंने इसको अलग अलग फिर पॉइंट्स में भी बता दिया है, ये वही चीज़ है, यानी कि सुनने बोलने वाली चारों महारतें। ज़बानी व तहरीरी ज़बान में कवायद का इस्तेमाल, यानी कि जो ज़बान बोलने वाली ज़बान है और तहरीरी ज़बान है उसमें कवायद का इस्तेमाल, यानी कि यही सारी चीज़ें। इसके बाद है कमरा जमात में बच्चों को ज़बान सिखाने में आने वाली मुश्किलात दूर करके गलतियों को चैलेंज की तरह कबूल करना और लिखना पढ़ना सिखाना, यानी कि ये मुअल्लिम के लिए है कि किस तरीके से जो है जो कमरा जमात में यानी कि तदरीस उर्दू में जो परेशानियाँ आती हैं उनको चैलेंज की तरह कबूल करना और उनको पढ़ाना और समझाना। कमरा जमात में किताब, इमदादी अशिया, मल्टी मीडिया, समई बसरी आलात व दिगर मुआविन अशिया के इस्तेमाल से तलबा को पढ़ाना, यानी कि किस तरीके से हम इमदादी अशिया का इस्तेमाल करेंगे, मल्टी मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, समई व बसरी आलात का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि समाई व बसरी कौन सी होती है? देखने और सुनने वाले जो चीज़ें होती हैं। दिगर मुआविन अशिया के इस्तेमाल से तलबा को पढ़ाना है, यानी कि उनकी दिलचस्पी कैसे पैदा कर सकते हैं। उसके बाद है खुसूसी तदरीस। इससे अगला आया हमारा कवायद, फिर कवायद आ गएंगे, इस्म और इस्म की किस्में, ज़मीर और ज़मीर की किस्में, फ़ेल और फ़ेल की किस्में, सिफ़्त व सिफ़्त की किस्में। उसके बाद में अब यह है तज़ाद, साबिक़े व लाहिक़े, वाहिद जमा, मुज़क्कर व मुअन्नस, मुहावरे, लाज़िम मुब्तदी, मजहूल, गज़ल, क़िता, रुबाई, मसनवी, नज़्म, तशबीह, इस्तारा, सनअत तज़ाद, अभी मतला, मक्ता, रदीफ़, काफ़िया वगैरह, ये इन्होंने सनातों को, कवायद को मिला दिया है इसमें।
درخواست، خطوط اور مضمون نویسی۔ اس کے بعد میں آگے ہے، یہ آخری تھا۔ اب اس کے لیے کچھ چند کتابیں کون سی بہت بہتر رہیں گی، اس کے لیے تمام جو انہوں نے قواعد کی بات کی ہے، قواعد والا حصہ اور سندوں والا حصہ، اس کے لیے ہم اردو انشاء و قواعد کو دیکھیں گے۔ یہ NCERT کی کتاب ہے، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا، وہاں سے آپ اس کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر یہ دیکھیے میں نے اس کی فہرست بھی دی ہے، فہرست میں آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اردو قواعد اور انشاء۔ یہ ثانوی اور اعلیٰ ثانوی یعنی کہ 11ویں 12ویں جماعت کے لیے ہے، اور یہ NCERT نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ سے چھپی ہے۔ اب اس کی ترتیب میں دیکھیں، اسم کی قسمیں، ضمیر کی قسمیں، فعل کی قسمیں، صفت کی قسمیں، واحد جمع، تذکیر و تانیث یہ بھی آ گیا اس میں جو انہوں نے دیا تھا، سابقہ اور لاحقے بھی ہمارے آ گئے۔ اس کے بعد میں کہاوت، ضرب المثال بھی آ گئے، فقرہ بھی آ گیا، رموز و اوقاف۔ اب یہ دیکھیے شعر کا وزن، اس میں قافیہ ردیف بھی آ گیا، اور اسی طریقے سے علم بیان میں تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل اور تضاد جو انہوں نے پوچھا ہے وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ اسی طریقے سے نثری اصناف، داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، مضمون، انشائیہ، سوانح، خاکہ، رپورتاج، سفرنامہ۔ شعری اصناف میں غزل، قصیدہ، مرثیہ، رباعی، قطعہ، نظم، جو چیزیں اس میں پوچھی ہیں تدریس اردو کے علاوہ ساری چیزیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد میں دیکھیں انشائیہ، انشاء نگاری، درخواست نویسی، خط نویسی، مضمون نویسی، خبر نویسی، اشتہار نویسی، یہ دونوں ہمارے اس میں نہیں ہے۔ قواعد کی اصطلاح، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر ہمیں کتاب اگر دیکھنی ہو تو ہم اس کے لیے سب سے بہتر ہمارا رہے گا کہ کون سی کتاب، اگر تاریخ کی اگر ہم کتاب دیکھیں تو اس کے لیے ہمارے پاس میں سب سے بہترین کتاب ہے مانو کی، اور اسی طریقے سے سلیم عبداللہ کی کتاب تدریس اردو اور زبیدہ حبیب کی کتاب جو ہے وہ ہمارے پاس میں بہت زیادہ بہتر رہیں گی، سلیم عبداللہ اور زبیدہ حبیب والی۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں اور بہتر کتابیں دیکھنی ہیں تو مانو کی کتابیں جو تدریس اردو میں پڑھائی جاتی ہیں، جن سے پیڈاگوجی آف B.Ed کی جو کتاب ہے وہ ہمارے لیے بہت بہتر رہے گی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں جو پڑھائی جاتی ہے ڈسٹنس B.Ed میں تدریس اردو وہ، یا اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے پاس میں یونیورسٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں MP بھوج اوپن یونیورسٹی، MP بھوج اوپن یونیورسٹی بھوپال۔ اس میں جو اردو ڈسٹنس D.Ed جو اس میں ہوتا تھا، اس میں جو کتاب پڑھائی جاتی تھی وہ ہمارے لیے کافی مددگار و معاون ہو سکتی، بہت بہترین کتاب ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا اگلا حصہ یعنی کہ PGT اردو ٹیٹ کا سلیبس PDF میں اور ویڈیو کی شکل میں وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کا بناؤں گا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جنرل پارٹ کا سلیبس بھی آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں مل جائے گا۔